Navy blue. Mga mami, ang ganda nito, pambata to. Pang baby girl. Favorite and polka white. Pambata, 7 to 10 years old. Kahit 12 kasha to, mga mami. Code bata, 50 pesos. 7 to 10. Code bata, 50 pesos. Ma'am Victoria, navy blue, yours. Bata. Batang maliit. Maliit. Next, mga mami. Small to 30. 24 to 30, pink. 50 pesos. Sakto sa height ko. Bata, Ma'am Suzy, camo yours na po. Next, mga mami, color green. Knitted. Wala lang itong tali, mga mami, ha. Super stretchy, color green. Bitin. Bitin po siya, pero white leg po. 28-32, verde. 28-32, verde. 50 pesos. Prink. Ma'am Gracie, yours na. Next, mga mami, color gray. Garterized, knitted stretch po. $24.28. Code gray. 24.28. Code is gray. 50 pesos. Verde, Ma'am Margie, yours na po. Code gray. This one, another gray, pero street cut to. Mas makapal, mga mami. Garterized pocket bootses. Small med lang, mas makapal. 50 pesos. Bitin din siya, ha, bitin. Gray, Ma'am Raquel, yours na po. Next, pambata ulit to, mga madam. Jogging pants ng bata. 7 to 10. Pambata. Jogging pants. 7 to 10. Code jogging. 50 pesos. 7 to 10 years old, mga mami. Ma'am Raquel, yours na po. Ito pa isang pambata, mga mami. Pero libre na to. Code Bata Free Mind. Ma'am Florence Poblete, yours na po. Ma'am Florence Pambagets po, ah. This one, gawing pajama ng bagets. Bata Free Mind. Free na lang ate. Ma'am Shirley, yours na po. Next, mga madam, this one, color cream. Wala lang siyang tali. Okay, color cream, makapal, may bulsa. Sakto sa height ko, mga mami. 26-32. Code cream. 26-32 cream, 50 pesos. Next, mga mami, another gray. Ito, magaan lang, sobra. Small med lang din, code gray. Ang gaan. Bitin, bitin, bitin. Free. Ma'am Gracie, yours na. Ano, gusto nyo black? Mga madam. Pero hindi ko alam ang mga itsura pa, ha, mga mami. Great. Talagang literal na nakatiklop pa sila. Pero plansyado na, mga mami.
Gusto o ayaw? Ate? Si Janet? Hey, Bala? Hagis mo na lang. Walang gray? Gray, mga madam. Okay. Flex ko muna yung may bayad, mga mami. Mabilis lang. Okay. This one is cream. Pangbabalakang to, mga mami. This is garterized, pocket both sides, drawstring garterized. Okay, medyo mahaba sa akin, mga mama. Okay. 28 to 36. 28 to 36. Code Balakang, 100 pesos. 28 to 36, Balakang, 100. Next, mga mami. This one is gray. Makapal din to. Garterized pocket both sides. Pang majulakang din si ate. Mahaba din siya sa akin ulit, mga mami. Mahaba po. 28-36 din. 28-36 metal gray. 100 pesos. Ma'am Gracie, yours na. Next, mga mami, this one is super nice. Ang ganda niya. Color cream. Double lining, garterized. Double lining, garterized, pocket both sides. Yan siya. Mahaba sa akin konti. Konti lang. 28-33. 28-33 cream. 150 pesos. 100, sorry. Metal gray, mamamalin, yours na po. Next, mga mami, this one is favorite airport outfit. Ang airport, mga mami, bagay sa rubber shoes. Small med. 24-28. Airport, 100 pesos. Airport, 100 pesos, 24-28. Next, mga mami, this one is green. Color green. Garterized to 32. Hanggang 32 pwede. Small to 32. Code verde, 50 pesos. Cream. Ano ba yung cream? Cream. Ma'am Gracie, yours na. Airport, Ma'am Sophia. Yours na po. Green, 50 pesos. Next, mga mami, para kayong bumili sa Uniqlo po. Okay. This one is very Uniqlo. Mga mami, small med lang. May pocket both sides. Sakto to sa height ko. Code Uniqlo. Code Uniqlo, 100 pesos. Super nice. Small med again, 28 waistline. Oh, galing tong 150, nakakaloka kayo. Okay, this one super soft, mga mami. Color emerald. Sobrang lambot, wide leg. Sakto sa height ko, mga kumare. Sakto. 24 to 32. 24 to 32 code, maganda. Code, maganda, 100 pesos. Ma'am Rosana, yours na po, militante. Ito pa isang airport